na to. At sino manalo, turuin nyo na lang at i-like, comment yung sino nanalo. Sabihin nyo, sino nanalo doon sa comment section. At babasahin ko yun. Bye-bye. Muna tayo magpo-post part 1. I want you guys, mommy. I want you, wow, wow, wow. Wow, 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 wow. I want you guys. Part 2. Ito naman. I want you guys, mommy. Kakawin na ako. Kakawin na ako ng silang. Bumili siya ng silang. Professional. Number 2. Pom pom. Pom pom. Ito naman. Number 4 na yun. Maglaro din tayo. Baka gusto nyo maglaro. Okay. Let's go. Want you cry, Ronnie? I want you. Oh. Ayan pala. Ay, fail na naman. Go na talaga. Go! Go! Go na. Go na. Yes! Yeah! Oops! 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 Uy! 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 Fail! Oh my gosh! Tired na ako dito. Wee! Bye, mommy. To. Awat ka. Ulit na. Ito na ako upo.